হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার। আপন মানে হেতকা শুনবার লাগি পাউছন কাহি লাগি 2025 মସିହା গলান যাউছে আর 2026 মସିହା আসুছে কেতে কেতে জায়গায় আসিবি গলান। বুঝিଯିବେ ମୁଁ ଯେନ୍ଟାକେ କହୁଛେ আসুছে আর আসিবি গলান। আমার ভারতরে যদি আসুছে আর কেন দেশরে আসিবি সাইলান টিকে আগে পছে হেসি আইসি। তো সিজন নূতন বর্ষকে স্বাগত করবার লাগি লোকে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম করছন। কিଏ কাহাকে ফুল তোলা দেसी আজ্ঞା বেশি ফুল তোলা কাহাকে ଦେଇଯାସନ୍ ଜାଣିଛନ୍? মুখ্যমন্ত্রী কে নিজর এরিয়ার মন্ত্রী মানকু কেন মানে ঠিকাদার মানে তাଙ୍କର কুজি নেতা মানে ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ করবার থিছি তো হ্যাপি নিউ ইয়ার তে জଣାলে ফুল তোলাতে দেলে গামছাতে দেলে তাଙ୍କର ভবিষ্যতে কিছু কাম মিলবা এন্তা বি হ্যাপি নিউ ইয়ার র উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার থাই পারে অছে আপন মানে জানিছন। মুই কাহাকে তাৎসল্য নাই করবার কিন্তু হ্যাপি নিউ ইয়ার বলিকি শব্দটা খালি কহি ଦେଇକିରି ଆମେ অটকি নাই ଯିବାର। আমার সমাজরে আমার সংস্কৃতির গোটে বহুত বড় জিনিসটি হেরকা দেখবাকে মিলুছে। নূতন বর্ষ আসবার আগরু আর নূতন বর্ষর রাতিরে যেন আমি বলছু জিরো নাইট সেতেবেলে সেলিব্রেশন মানে হেসি। 2026 Wish you a happy new year. 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 2026 আর যুব গোষ্ঠী বিশেষ করে পিকনিক রে মাতিছন বলে আমার অঞ্চলর 4 জন সাঙ্গ সেমানে ছুয়া বেলু সাঙ্গ সেমানে বি পিকনিক যাউছন। আর সেমানে কিয়ে কিয়ে সে 4 জন হউছন আজ্ঞা বহুত বঢ়িয়া ইম্পর্টান্ট ব্যক্তি। সেমানে সমাজরে তাকর গোটে গোটে আইডেন্টিফিকেশন আছে, গোটে চিহ্নট আছে। জনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্ধ কিছু দেখি নাই পারে, জনে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভয়রা কিছু নাই শুনি পারে, জনে হচ্ছে গোটে গোটে দুহি গুড় অকামি থিবা ছুটা আর গোটে হচ্ছে পুরাপুরি সম্পূর্ণ দরিদ্র ভিকারি মগ্নিয়া বলি যাকে আপন কইছন। এই 4 জন সাঙ্গ কিন্তু ছুয়াদিনু সাঙ্গ ই মানে বড় হইছন যুবন অবস্থায় অছন আর মানে যুবক অবস্থায় যেতে অছন ই মানে পিকনিক যাওছন গোটে পাখর জঙ্গলকে পিকনিক যাইছন। আর সে পিকনিক যেତେବେଳେ ଖାନା ପିନା ସବୁ ସରିଗଲା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲା ଆଉ ତ ଖାଇ କରି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କଲା ବେଳକେ ସେନା ସେ ଅନ୍ଧ କହୁଛେ ଏ ଭାଇ ଅନ୍ଧାର ଦିଶି ବସଲା ନବ ବାଟ ଘାଟ ଦିଶବା ନାଇଁ ଦିଶବା ଯାଉ ପଳାମା ବୋଲେ ସେନୁ ଏଥର ସେ ଭଇରା ବେଲା ହଁ ଠିକ କହୁଛୁ ବୋ ଭାଇ ତୁଇ ଠିକ କହୁଛୁ। মোর কানে কাଣା কাଣା পিটি হেলা লাগি লাগুছে ঝনঝান ঝনঝান কলানো ভাই টিকে মতে ভয় লাগি বসলানো যাও পলামা। ইরা শুনিকি ছুটা বেলা দেখ তো অন্ধ বলুছে মতে অন্ধার দিশবা বাট আর ইয়ারে ভয়রা বলছে মোর কানে ঝনঝান ঝনঝান কলানো কানা কানা শুভলানো বলুছে। হ্যাঁ মায়পর মিছুয়া মানে দেবী 2 রাজ্যে উন্ডি হিগরি পড়ত তার গুণ নাই ন দেবী 2 রাজ্যে উন্ডি হিগরি পড়ত। ইরা শুনিকি সে মগ্নিয়া কা বলছে দেখুছু কানাবো মার 2 লাখ দেবী 200 টঙ্কা চিন্তা করবার কিছু নাই ন। আজ্ঞা কি প্রকার রে লোক সমাজ রে অছন আর এন্তা হিসাব রে বি আমার সমাজ আকে আকে যাউছে। যে যেতে বেলে যেনটা কহি পারলা যা সামর্থ্য যে কি থাও নাই থাও সে সেটা বি কহি চালিছে চালিছে। no 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 तुमको हैप्पी न्यू ईयर जनाबा लगी मुई आपन को भिन्न भिन्न वॉइस रे विभिन्न विभिन्न कलाकार इंपोर्टेंट कलाकार मानकर वॉइस रे आपन को किछि मुई सुनाउछे। पहला आपन को देखुन कहउछन राजकुमार हिंदी फिल्म जगत रो जहांकर वॉइस रे तांकर परिचय से होचन राजकुमार। हिंदी फिल्म आर्टिस्ट राजकुमार जेतेले बंची थिले तांकर वॉइस सेतेले आपन माने सुनुथिले। आज भी विभिन्न कैसेट रे विभिन्न प्रकार सीडी रे विभिन्न फिल्म रे आपन से राजकुमार कर वॉइस के सुनुछन। राजकुमार केनता स्टाइल रे कहछन हैप्पी न्यू ईयर रानी 2026 तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका लेकर आएगा।
ये मेरा उम्मीद है अगर तुम जाकर कहीं मौज करना चाहते हो, मनाना चाहते हो 2026 को, तो जाओ और मौज मनाओ। हैप्पी न्यू ईयर। राजकुमार पर आम देखमा मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती ताको स्टाइल से कहो छ, हैप्पी न्यू ईयर। समझे क्या, 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है, तो आप सबको मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से नए साल का मुबारक। इधर पर धर्मेंद्र जी जेन आज्ञा किसी दिन तले हमको छाड़ी स्वर्गवास हो जाइछन। ए पर दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र जी उपरू थाई कहूचन, मां कसम मैं अगर जिंदा होता तो नए साल बड़े धमाकेदार जोरदार तरीके से मनाता। बसंती मैं ऊपर से कह रहा हूं नए साल की मुबारक हो। आज्ञा धर्मेंद्र पर जयराम सामल जदि ओडिया चलचित्र जगतर जयराम सामल को आम देखमा, से केडे सुंदर वार्ता देसन। देखे ताकू 2025 गलानी, 2025 गला परे परे 2026 आसुची। आपण माने पिकनिक करंतु, नाचंतु, गांतु, खांतु, पियंतु, किंतु बिना हेलमेट रे बाहर को जानतु नहीं। आपण को एक्सीडेंट ही पारे। देखे ताकू 2026 आपण को पाई गोटे नूतन नूतन आशा, नूतन स्वप्न नहीं आसु। देखे ताकू शुणिक आज्ञा आपण एतकिरे मनोबोध करे नहीं हुए। एतके आपनकर महेंद्र दास भिकु सेठ जे अभिनय करथिले से जदि देखबे से कहबे नाटा ताहे 2026 धै भलो आसिल। जदि आसिल तो आसिल भल कल, हेले लोक मानक पाई किछि संभावना, किछि स्वप्न नहीं आस। दे 2026 समस्तक पाई मंगलमय कल्याणकारी हो। दे तापर आगे आसीगले आपनकर जे कि रायमोहन परिड़ा जने भिलियन, से भी आज आम दुनिया नाइन, से छाड़ी बहुत दिन आमको चली जाइछन, किंतु तांकर वार्ता आमर लगी अच्छे। रायमोहन जदि कहबे ताहले हस गुटे बहुत बढ़िया हस। ओ नानी एई 2025 टा गलानी, 2026 आसुची। 2025 को आमे देवा मेलानी। 2026 आपण मानक पाई मंगलमय हो। अनानी मु टिके जाउची स्कूल ले पाठ पढ़ी। 2026. Wish you a happy new year. 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 2026.